Voilà, ça commence à... Oui, donc bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, la première leçon de cette nouvelle année 2021 et pour une bonne coïncidence, c'est la leçon 21, le même chiffre. Espérons que cette année sera une bonne année pour tout le monde et pour nos pays et que cette pandémie de Corona, Covid-19 reculera durant cette année. On a beaucoup de projets, même on était en train de parler avec monsieur le professeur Jacques Vigne. On est en train, par exemple, d'organiser, espérons cet été 2021, un voyage, un pèlerinage au Liban. On va vous en parler très prochainement quand le programme sera au moins préétabli. إذن السلام عليكم جميعا. الدرس الأول في هذه السنة 2021 هو أيضا رقمه 21، يعني تلاقي في الرقم، وعساها تكون سنة مباركة على الجميع وتنحسر جائحة الكورونا فنستطيع أن نلتقي. ولدينا مشروع هو زيارة حج وسياحة في لبنان مع البروفيسور جاك فين إن شاء الله في صيف 2021. سنبلغكم تباعا بتطورات البرنامج ونأمل أن نلتقي جميعا عندها. سيأتي فريق من الفرنسيين وأوروبا ونزور مناطق عديدة في لبنان وتكون لنا أيضا جلسات تأمل فيه إذا إن شاء الله. الدرس اليوم كما كتبت سأتحدث فيه ونظرا إلى نجاح التجربة السابقة والكثير من ردات الفعل الإيجابية، سنتحدث عن ذكرياتي وعلاقتي وتتلمذي بمعلم كبير هو سوامي فيجاياناندا أو عفوا سوامي شيداناندا. Donc, comme, étant donné que la dernière fois, en parlant de Chandra Swami et en lisant ce poème, il y a eu beaucoup de répercussions positives. Et cette fois, je vais parler de Swami Shidananda, comment je l'ai connu et comment je suis. Donc, j'ai été avec lui, mon expérience en un mot avec lui. La première rencontre avec Swami Shidananda était en 1998. On était à Rishikesh et on était 3 chercheurs, disons, sadhak, du Liban. Et on a voulu être initiés par lui. Je me rappelle très bien cette première rencontre, là où il m'a même donné un diplôme de méditation qui est le suivant, signé par lui. Et c'est lui qui nous a initiés à la méditation. On était 3 et dans cette même rencontre, un a eu un mantra chrétien selon sa demande, un autre a eu un mantra islamique et le troisième a eu un mantra hindou. C'est ce qui m'a vraiment retenu beaucoup l'attention, c'est ce qui m'a attiré l'attention parce que ce même maître, avec cette ouverture, eh bien, il ne t'impose rien, il est en train de te faire approfondir ta propre tradition, ta propre spiritualité de choix, sans aucune préférence, ni à sa propre tradition d'origine, ni à n'importe quelle autre.
أترجم. سوامي شيداناندا هو كان توفي بال 2009 على ما أعتقد الرئيس العالمي للديفاين لايف سوسايتي، أي الجمعية جمعية الحياة الإلهية، ومركزها في ريشيكيش، وهو تلميذ المعلم الشهير سوامي شيفاناندا عفوا، ورئيس شيفاناندا ناغار أي الأشرم الذي أسسه شيفاناندا في ريشيكيش. كان اللقاء الأول به في العام 98، وأعطاني يومها أيضا دبلوم في التأمل هو هذا. كنا 3 من الباحثين اللبنانيين، وما لفت نظري يومها أنه هذا المعلم نفس المعلم أعطى واحدا منا بالطبع حسب طلبه منطرة مسيحية، والآخر منطرة إسلامية، والثالث منطرة هندوسية، لا يفرق بين دين وآخر، ويعيد كل واحد وحسب طلبه إلى تقليده الروحي دون أي مفاضلة بين تقليد وآخر. Ce qui m'a attiré aussi l'attention dans cette rencontre exceptionnelle en 1998 avec Swami Chidananda, c'est que à la fin de l'initiation, après avoir fait le puja et nous donner les mantras et tout ça, il s'est intéressé de nous comme vraiment un vrai père. Il nous a posé la question, vous irez où? On lui a dit, Swamiji, on va aller à Delhi après là, donc pour passer 3-4 jours. Et c'est lui-même, il a pris du temps, lui qui était très occupé. Il a pris plus qu'une demi-heure pour appeler un chauffeur de taxi, une agence de taxi pour nous arranger un taxi. Il a appelé aussi à Delhi dans un centre Shivananda et il nous a réservé des chambres là-bas. Il nous a programmé, il nous a organisé tout le tour par lui-même. Et il s'est pris tout le temps pour tout ça. Quelle attention il nous a réservé, qui nous a trop touchés. Je me rappelle bien quand on est sorti, j'étais un petit peu dans les nuages, tellement impressionné, soit par cette initiation profonde, spirituelle, et soit par cet intérêt et cet suivi continuel qu'il avait vis-à-vis de nous. إذن بالعربية قلت أننا كنا 3 وواحد تلقى منطرة مسيحية، وآخر منطرة إسلامية، وثالث منطرة هندوسية. لم يكن يفرق هذا المعلم بين تقليد وآخر، ويعطيك ما تحتاجه أو يركز على أن يساعدك أن تعمق معرفتك بتقليدك الديني دون أي مفاضلة بين تقليد وآخر. وما استرعى انتباهي يومها أنه وإثر نهاية البوجة، أي هذا الاحتفال الذي يعلم ويعطي فيه المنطرة، جمعنا وسألنا ماذا تفعلون؟ ماذا ستفعلون بعد ذهابكم من ريشيكيش؟ فقلنا له نحن نفكر أن نذهب إلى دلهي. فهو من تلقاء نفسه استدعى أحد مساعديه وبدأ بالاتصالات، اتصل بمكتب للسفر فأمن لنا تاكسي هو بنفسه، ثم اتصل بمركز شبه أوتيل يعني فندق في دلهي، وأيضا حجز لنا غرفا هناك، يعني نظم لنا كل السفرة رغم أن وقته ضيق جدا ومئات كانوا بانتظار أن يقابلوه. أخذ كل وقته معنا كأب وكمراقب، وأخذ ينصحنا تذهبون إلى هنا وتذهبون إلى هنا. خرجنا وخرجت وأنا هكذا وكأنني يعني في نوع من الجنة بعد هذا اللقاء العميق وهذا
الاهتمام المباشر من معلم عريق وحكيم وقديس مثله. La deuxième rencontre avec Swami Shivananda, c'était en 1999. C'était sa dernière visite au Liban. Il a visité le Liban une dizaine de fois pendant les années 70, 80 et 90, et c'était sa dernière. Après, il était un peu vieux, donc il n'est plus venu. Et nous, en tant que groupe de disciples, on a programmé d'aller à sa rencontre pour le recevoir à l'aéroport et l'amener directement à Brooklyn, chez un dévot, là où il va rester presque une semaine. Mais entre ce que nous, on programme et ce que lui envisage, il y a une différence, même une grande différence. Il est sorti, donc à l'aéroport même, quand on l'a vu, et on voulait l'amener. Lui, non, il a fait signe, et il est installé sur un banc là-bas, à l'aéroport même, et il a commencé à parler. On était une vingtaine de personnes. Et à l'époque, Liban était sous l'occupation syrienne, donc l'aéroport était plein d'agents de renseignement. On ne pouvait pas, comme ça, parler en public, comme on le fait maintenant. Mais lui, il avait un message à dire. Il s'est installé sur ce banc. On était une vingtaine, mais il y a des gens qui ont paniqué. Il va nous parler comme ça en public, et les agents de renseignement vont écouter qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc, il y a parmi nous une bonne partie qui a pris la fuite. Moi, je suis resté avec, bien sûr, quelques autres disciples. Et Swamiji a commencé à parler, doucement, mais clairement, du Liban, de cette visite. Et à ce moment, les gens, nous, on était une vingtaine, mais il y avait plein de gens, des curieux. Cet homme qui portait des habits de moine orange, donc même avec donc ce qu'il portait, il était très attirant. Il attirait déjà la curiosité des personnes. Donc, et des gens venaient rien que pour l'écouter. Il a fait en quelque sorte une manifestation presque. Et voilà les agents de renseignement et la police qui viennent. Et comme j'ai dit, il y a des personnes qui ont pris la fuite parmi nous parce qu'ils avaient peur, paniqué. Et je me rappelle très bien, à ce moment, un policier s'est installé auprès de moi et il m'a posé la question, mais qui est cet homme? Je lui ai dit, c'est un religieux et un sage hindou. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ben, tu le fais taire, avec un ton assez autoritaire. Ben, je lui ai dit, non, moi je n'y peux rien. Si vous voulez le taire, allez-y lui dire. Ben non, qu'est-ce que je peux dire? Et bien sûr, je me rappelle, c'était un instant assez fort. Swamiji était en train de parler et il a vu ce policier et ses agents de renseignement. Il regardait comme si rien n'était, il a continué à parler. Et c'était un message, probablement c'était son dernier message pour le Liban. Donc il parlait du Liban, de la guerre qui était, et comment on peut, et de ce message de paix pour tout le monde. Et quand j'ai dit à ce policier, non, débrouillez-vous, moi je ne peux pas le faire taire. Et il était tout près de moi. Et je le regardais. Il essayait d'aller vers Swamiji, mais il y avait quelque chose qui l'empêchait. Une fois, deux fois. Et à un certain moment, Swamiji l'a regardé avec un regard, parce que j'étais tout près de lui. Et donc, c'était un regard à moi et à lui, un regard plein de paix. Apparemment, ça l'a complètement arrêté. Il n'a rien fait. Et Swamiji, dans un petit moment, a fini son discours en disant Shanti, Shanti, Shanti. Peace, et même en anglais, il l'a répété,
peace, peace, peace for Lebanon. Et bien sûr, malgré qu'on s'attendait à une catastrophe avec ça, ils n'ont rien fait, tous ces agents qui l'entouraient. Lui, il s'est levé et il est parti, on l'a suivi. Et les autres nous regardaient tout simplement, même les agents de sécurité, et on est sorti de l'aéroport sans être touchés, comme si ce missionnaire de paix ne peut même pas être touché ni affecté par les policiers et les agents de renseignement. إذن المرة الثانية التي التقيت فيها سوامي شيداناندا كان ذلك في مطار بيروت الدولي عام 1999، وكانت زيارته الأخيرة إلى لبنان. سوامي شيداناندا زار لبنان مرارا، لا سيما بدعوات متكررة من المعلم كمال جبلاط، وكان يحاضر في الجامعة الأمريكية في المختارة وفي أمكنة أخرى. وفي العام 99 كانت زيارته الأخيرة. كنا نحن تقريبا نحو 20 شخص من تلامذته قد نظمنا بطريقة أن نذهب إلى مطار بيروت كي نصطحبه معنا إلى بعقلين، حيث كان سيقيم عند تلميذه عمر منصور، وكان بالطبع معنا عمر منصور. ولكن بين ما خططناه وما كان بفكر سوامي شيداناندا شتان وفرق شاسع. لا ننسى أننا في العام 99 كان لبنان لا يزال تحت الاحتلال. خرج سوامي شيداناندا ليس من قاعة المطار، إنما من قاعة المسافرين نحو قاعة المنتظرين، وكنا سنصطحبه إلى الخارج لننطلق به نحو بعقلين. ولكنه آثر أن يقوم بسيناريو آخر وبتنظيم آخر. جاء ببساطة وجلس على أحد المقاعد في المطار في الصالة الكبرى، وأراد أن يتحدث وبدأ أيضا يتحدث. بعض من هؤلاء المنظمين، كنا نحو 20، أصيب بذعر. كان يعني عملاء المخابرات وغيره في المطار في تلك الفترة كسر إنه كيف سيتحدث سواميجي en public، يعني جهرا أمام الناس. خافوا من أي مضاعفات من ناحية أجهزة المخابرات. ولكن سوامي شيداناندا كان في حالة سلام تامة ولم يعبأ بكل ذلك. جلس وبدأ بالحديث، تحدث عن لبنان، تحدث عن السلام، كيف يمكن أن يكون في لبنان سلام دائم. كان بالطبع كانت رسالة سلام، وهو يتحدث وكيف كان ما كان يلبسه، هذه يعني ثياب الراهب الهندوسي مع اللون البرتقالي، أثار حشرية الكثيرين، فتجمع الكثيرون حوله للإصغاء إليه، وممن تجمع أيضا من البوليس ومن المخابرات، وكانوا في اضطراب: من هو هذا؟ ماذا يفعل هذا؟ وهذا بالطبع أمر لم يكن مألوفا بتاتا في تلك الأيام. وأذكر تماما كنا نحيط به كدائرة، فجاء أحد أفراد البوليس بالقرب مني تماما وسألني: من هو هذا؟ ماذا يفعل؟ قلت له إنه راهب وحكيم هندي. فقال لي: أسكته، اذهب وأسكته. قلت له أنه كيف؟ لا سلطة لي أن أسكته، وحاول أنت أن تسكته، يعني أنا ليس لي أن أفعل ذلك. هنا في هذا الجدل بيني وبينه، وإن كان ليس على صوت عال، انتبه سوامي شيداناندا ونظر إلي ونظر إلى هذا الشرطي، وكانت في نظرته محبة كبيرة، وأيضا
سلام كبير. يعني لو كان أي لبناني ينظر إليه هذا الشرطي وهذا العميل المخابرات لكانت ارتعدت فرائصه خوفا. وأكمل كلامه بكل بساطة. وهذا الشرطي أمامي المسلح رأيته وكأنه يود أن يعني يجهز نفسه كي يذهب إلى سواميجي، ما بعرف، أو يسكتها أو يلقي القبض عليه، ولكن شيئا ما كان يمنعه. حاول ذلك مرة وثانية وثالثة، وكان دائما وكأن شيئا يجمده في مكانه. لا شك أن يمكن أن تكون نظرة سوامي شيداناندا، وكان سوامي شيداناندا يراه مباشرة، يعني لم يكن بعيدا عنه، لكنه أكمل كلامه كالمعتاد، ورسالة السلام أنهاها وأذكر تماما قائلا بيس، سلام 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 إلى لبنان، شانتي شانتي شانتي، بيس 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 فور لبنان. ثم نهض بكل بساطة وسار وسرنا خلفه، وأجهزة المخابرات كلها ابتعدت عنا وكأن شيئا لم يكن. لم توقف أحدا ولم تسأل أحدا ماذا تريد أو ماذا فعلتم. La troisième rencontre, c'était quelque chose aussi de très spécial avec Swami Chidananda. C'était en 2002. Je suis allé dans un voyage qui a duré des heures, au moins 15 heures pour arriver à Rishikesh, dans l'intention de le voir. Mais je n'avais pas programmé, je n'avais pas appelé pour le voir. Et c'était aussi pour passer quelques jours auprès de lui et de suivre les talks, ils appellent ça talks, les speeches, ces conférences qu'il faisait chaque matin vers 5 heures au mausolée de Swami et de son maître Swami Shivananda. Je suis allé là-bas dans l'intention, bien sûr, de le rencontrer et d'avoir son darshan. Mais il y avait des milliers de personnes qui attendaient comme moi. Donc, c'était presque impossible qu'il m'accorde un entretien personnel avec tous ces gens qui demandent et qui ont des choses précises pour le rencontrer. Je vais chez son assistant, son secrétaire à l'époque, c'était Swami Ram Swarupananda. Et je lui raconte que voilà, je viens du Liban, il me connaît. J'ai l'intention et j'ai le grand désir de rencontrer Swami Chidananda, mais je ne crois pas pouvoir avoir cette possibilité de s'entretenir avec lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il me dit? Il m'a dit, c'est très simple. C'est très simple. Va au satsang, le matinal, là où il fait son discours, et quand il finit, tu t'approches de lui uniquement et tu dis auprès de lui, Swamiji, I am coming from Lebanon. Je viens du Liban. Et tu verras qu'est-ce qu'il fera. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. On était des centaines dans ce satsang. Et dès que le satsang, Swamiji a terminé son discours, il s'est levé et moi, je cours vers lui. Et je crie presque parce que j'étais un peu loin. Swamiji, I am coming from Lebanon. Dès que j'ai dit ça, il s'est arrêté. Et il m'a regardé, il m'a fixé même les yeux. Et vraiment, c'est indescriptible, cette impression que j'ai eue en ayant ses yeux dans les miennes. Il m'a dit, yeah, you are coming from Lebanon? How is our friends? How are our disciples? Donc, comment vont nos amis? Comment vont nos disciples là-bas au Liban? Comment va le Liban? Je lui dis, all are good. Donc, je veux pas, pour ne pas dire en anglais et puis traduire, je dis tout le monde est bien et Swamiji, je reste encore un jour ou deux. J'aimerais bien pour vous parler du Liban et pour quelques projets.
Il a dit yes, yes, oui, oui, oui. Et we will see, on va voir. Et le jour même de mon départ, je partais à 11 heures. À 9 heures, on m'appelle dans ma chambre, dans l'ashram, en me disant dans un peu de temps, arrangez-vous, dans 10 minutes, vous aurez votre entretien avec Swami Shidananda. Je suis descendu, vraiment, j'ai sauté au plafond, tellement j'étais heureux qu'on m'accorde cette opportunité et de le voir personnellement. Et j'ai pensé comment je vais l'intéresser en quelque sorte. Et moi, à l'époque, j'avais un projet de traduction de textes hindous et de sages hindous en arabe. Donc, je me suis dit, ben, je vais lui proposer ça et voir qu'est-ce qu'il va me dire. Je descends et il m'accueille dans la même salle où il m'a initié à la méditation il y avait 4 ans. Et j'ai commencé à discuter avec lui. Je lui ai dit, Swamiji, est-ce que vous pouvez me conseiller des textes que je traduis? Je lui ai dit, j'ai traduit le Rig Veda en arabe. Il était très content. Ah bon, il m'a dit, et qu'est-ce que vous me proposez d'autres textes à traduire? Je savais quoi traduire, mais j'ai voulu l'intéresser. Là, il sort déjà des textes de Saint François d'Assise. Il m'a dit, regardez, il n'a même pas pensé à des textes hindous. Il m'a dit, traduis ça. Je dis, c'est traduit ça. Il m'a sorti aussi des textes de Shivananda. J'ai dit oui, ça et ça, mais Swamiji, vous m'entendez? Jacques, tu m'entends Oui, maintenant? c'est bon, oui, c'est reparti. Il y a eu un Oui. problème, oui, 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 c'est OK. reparti. Oui. Donc, là, je lui dis, mais Swamiji, pourquoi vous ne me conseillez pas des textes de vous-même? C'est ce que je demande et c'est ce que je cherche. Et là, c'était le moment crucial de cette rencontre qui a duré une demi-heure, 3-4 heures, pas plus. Il m'a regardé et m'a dit, il m'a fixé aux yeux et m'a dit, Do you want text from Shidananda? Voulez-vous des textes de Shidananda? Ben, il parlait de Shidananda comme s'il parlait d'un voisin ou de quelqu'un d'autre. C'est ça ce qui m'a vraiment ému. C'est difficile d'expliquer parce que c'est un sentiment, c'est une impression. Et nous vraiment, il parlait de Shidananda comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Tellement il a en quelque sorte tué son ego. Et même après, j'ai lu un petit texte de lui dans lequel lui, il dit, vous avez tous donné une si belle description de ce nommé Shidananda que je désire le rencontrer un jour. Vraiment, c'était quelqu'un qui était au-delà de son ego. Et expliquer, c'est simple, mais le voir parler de lui-même comme il parle de quelqu'un d'autre, ça, à mon avis, c'est un vrai darshan et c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, en sortant, je me suis dit, ben, ce laps de temps dans lequel il m'a parlé de Shinananda, qui était 1 ou 2 minutes, même si j'ai fait un voyage pendant 15 heures, rien que pour 7 minutes, ça vaut le coup parce que c'est une expérience exceptionnelle. Je me rappelle très bien, après cet entretien, presque une semaine, j'étais dans les anges, comme on dit, tellement j'étais enthousiaste de ce que j'ai vécu avec lui. إذن اللقاء الثالث مع سوامي شيداناندا كان في العام 2002 في ريشيكيش. ذهبت إلى هناك بنية أن ألقاه، ولكن كان قبل
مئات إن لم يكن ألوف ممن يطلبون لقاءه. فكان حظي في أن أحصل على موعد معه ضعيف جدا وشبه معدوم. ورغم ذلك سافرت، قلت أقضي فترة من الوقت في الأشرم أتابع فيها بالطبع محاضراته اليومية التي كان يلقيها كل يوم عند الساعة 5، وأرى ماذا يمكن. إذا صح لي أن ألقاه فيكون ذلك جيدا، وإلا أكتفي بأن أتابعه وأتابع محاضراته. وذهبت عندها إلى سكرتيره، هو سوامي رامسواروباناندا، وقلت له، وهو يعرفني جيدا لأنه جاء معه إلى لبنان والتقيته مرارا، فقلت له: ها أنا يعني جئت من سفر طويل نحو 15 ساعة، وبنيتي وأرغب في أن ألقى سوامي شيداناندا، ولكنني أعرف أن ذلك صعب جدا وشبه مستحيل. فأجابني: لا تقلق، أنا أقول لك ماذا تفعل بكل بساطة. تذهب إلى المحاضرة ساتسانغ الصباحية مهما يكن الحاضرون، ما أن تنتهي تندفع نحوه وتقترب منه وتقول بصوت عال: سواميجي أنا آت من لبنان، وانتظر ماذا يقول بكل بساطة. وهذا ما فعلته. في اليوم التالي كان المشاركون أو الحاضرون بالمئات، وما أن أنهى سوامي شيداناندا محاضرته حتى خرقت الصفوف كلها بسرعة إلى أن وصلت إلى أقرب ما يمكن منه، وقلت بصوت عال: سواميجي أنا آت من لبنان. فتوقف، تلقائيا توقف ونظر إلي نظرة لا أنساها في حياتي كلها، بكثير من الحنان، خاصة وأنه ركز نظره في عيني وتطلع إلي وقال: من لبنان، كيف حال اللبنانيون؟ كيف حال تلامذتنا وأصدقاؤنا في لبنان؟ قلت له: الجميع بخير، وإن كنت تكرمت سواميجي علي بمقابلة أشرح لك الوضع في لبنان وأشرح لك بغيتي من هذه الرحلة. فقال: لا بأس لا بأس، سنرى. وهكذا في يوم رحيلي كنت سأرحل الساعة 11 لأخذ القطار، يتصلون بي على الغرفة في الأشرم ويقولون الساعة 9 اتصلوا بي: تفضل إن سوامي شيداناندا ينتظرك. بالطبع كانت مفاجأة جميلة وأكثر، يعني كنت قفزت سرورا ونزلت مباشرة لألقاه في جورونيواس يسمون منزله هناك. وصلته فاستقبلني في المكان عينه حيث علمنا المانترا واليوغا، أي في صالونه الخاص، وبدأنا بالحديث. استغرقت يعني خصني نحو بين نصف وثلاثة أرباع الساعة. وكنت فكرت أنه بماذا أثير اهتمامه. قلت أطرح عليه مثلا اقتراحا أنني، وهذا ما كنت أفعله بالفعل، أنني بصدد ترجمة نصوص هندوسية، وكنت قد ترجمت الريك فيدا، فقلت أن له ترجمت الريك فيدا وسأنشره قريبا، فسر جدا بالمشروع. وأضفت: ماذا تقترح علي سواميجي أن أترجم من نصوص أخرى إلى العربية؟ هنا بدأ يعرض علي أولا مثلا نصوص من القديس فرانسيس الأسيزي. يعني لاحظوا، لم يفكر بنصوص هندوسية وجاء إلى فرانسيس الأسيزي. قلت له: سواميجي أكثرها مترجم هذا. عندها بدأ يطرح علي نصوصا لمعلمه شيفاناندا. عندها قلت له: سواميجي، لماذا لا تقترح علي نصوصا لك أنت كتبتها أنت؟ هنا كانت اللحظة الكريسيال، يعني اللحظة الذروة في هذه المقابلة. نظر إلي وثبت عينيه في وقال لي: تريد نصوصا لشيداناندا؟ الطريقة هي هذا ما أثر في
ولا أنسى في حياتي هذه اللحظة التي نظر فيها إلي وتحدث عن شيداناندا كما يتحدث عن أي شخص آخر، عن جاره أو أي شخص آخر. عندها تيقنت كم أن هذا الحكيم قد قتل الإيجو فيه وصار فيما هو أبعد من الإيجو، من الأنا. يعني كانت تجربة مباشرة، بالفعل يتحدث عن سوامي شيداناندا وكأنه يتحدث عن شخص آخر. وهو يقول على كل في كتاب من كتبه: لقد حدثتموني أشياء جميلة جدا عن هذا المدعو شيداناندا، مع أنه شيداناندا يتحدث، حتى أنني صرت راغبا أن ألقاه في يوم من الأيام. إذن دائما كان يتحدث عن شيداناندا وكأنه ابن جيران أو رفيق له وليس هو نفسه شيداناندا. هذا نموذج من ما كان سوامي شيداناندا قد أظن يعني خبره وتوصل إليه من ما يسمونه الصوفية محق الأنا. محق الأنا. أذكر يعني لا أنسى بتاتا هذه اللحظة، وعندما خرجت من هذا اللقاء بقيت تقريبا أسبوعا كاملا وأنا هيك في شبه جنة وكأنني أعيش بين الملائكة من مجرد هذه النظرة التي ألقاها ورأيت في عيني وقال لي هذا القول. La quatrième et dernière rencontre, c'était après son décès. Lui, je crois, il est décédé en 2008 ou 2009. Et moi, je suis allé à Rishikesh en 2011. Et Guru Niwa, c'est-à-dire la maison de Shidananda sur le Gange et qui fait partie de ce grand ashram qui est immense, presque une ville où il y a une vingtaine de bâtiments. C'était donc la maison de Shidananda est sur le bord du Gange. Shidananda a carrément refusé qu'on lui bâtisse un mausolée parce qu'il n'a pas voulu avoir un mausolée, quelque chose de semblable à celui de son maître Shivananda. On lui a fait ce qu'on appelle Jal Samadhi, donc on l'a immergé tout simplement dans le Gange. Mais au moins sa maison est restée comme un musée. Et moi, je suis allé, et en montant les escaliers pour entrer là où je l'ai rencontré plusieurs fois, je me suis rappelé d'une visite que j'ai faite à Uttarkashi, à un des disciples de Shivananda. Il s'appelle Swami Chaitanyananda. J'ai fait à l'époque un voyage de dizaines d'heures sur pied pour aller chez ce disciple. Et ma première question que je lui ai posée: Swamiji, comment vous vivez l'enseignement de votre maître, gourou Shivananda, après son départ? Et lui, il me regarde et me fixe les yeux en me disant tout simplement: He is still there. There is no departure. Il est toujours là. Il n'y a pas de départ. Donc, je lui ai dit, mais comment? Non, j'ai cru, il fait des métaphores et c'est presque, il essaye de dire les choses, comment, de me donner une impression. Mais ça s'est resté parce qu'il l'a répété 3-4 fois. I am telling you, Shidananda is still there, no departure. Donc, je me suis tu, je n'ai pas voulu continuer. Et en montant cet escalier, donc, je me suis rappelé de ça tellement parce que c'était proche. Et non, est-ce que Shidananda est toujours là? Je rentre dans le salon et je me mets là où je me mettais quand je le voyais de sa vie.
Et spontanément, tout, bien sûr, ces souvenirs me viennent, mais je sentais cette présence. Je me rappelle très bien qu'est-ce que j'ai senti, comme s'il me disait, pourquoi vous vagabondez ici et là en cherchant des réponses à vos questions. Asseyez-vous là, assis-toi là, et vous aurez tes réponses. Et là, j'ai commencé à écrire un poème. Je l'ai écrit en anglais, parce que je m'adressais à lui, même s'il n'était pas là. Et puisque c'est la traduction de l'anglais en français, elle est simple, je l'ai traduit pour le lire là en français. Et après avoir terminé ce poème, j'ai passé presque 1 heure peut-être à l'écrire. Il était vraiment devant moi comme s'il était présent. Et là, un des moines responsables de l'endroit, il est venu et exceptionnellement, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait des centaines de visiteurs, il m'offre un des livres de Shivananda, un très beau livre, illustré et en couleur. Et je me suis dit, tiens, bien sûr, il y a un message de Shivananda. Je vais ouvrir ce livre et voir sur quelle de ces paroles je tombe. J'ai ouvert comme ça à l'improviste, quoi. Donc, ce livre, et j'ai lu ce qui était écrit dans cette page que là je traduis en français. C'est Shivananda qui parle. Il dit, et c'était peut-être son message, sans une relation karmique, il est impossible aux âmes individuelles qui vivent sur cette terre d'entrer en une relation, quelle que soit cette relation. Et le type suprême de relation, la relation la plus auspicieuse et bénie, c'est celle qui est entre Dieu et un dévot, et entre un chercheur spirituel et un maître, parce qu'elle est la seule et unique relation qui libère. Je termine en lisant ce poème qui n'est pas long, mais avant, je vais traduire là ce que j'ai dit. إذن اللقاء الأخير كان بعد وفاة سوامي شيداناندا، وتوفي في 2008 على ما أعتقد. وفي 2011 ذهبت في رحلة حج إلى شيداناندا ناغار في ريشيكيش، أي أشرم شيفاناندا، حيث سوامي شيداناندا لم يشأ، رفض رفضا باتا أن يبنى له، مع أن كان في مشروع أن يبنى له مقاما يوضع فيه جثمانه، وقال أنه لا يستحق ولا يود أن يكون له ما يشبه ما هو لمعلمه، أي المقام المبني لسوامي شيفاناندا. وأوصى بأن عندما يتوفى أن يوضع في الغانج، أي ينزل في الغانج، إميرسيون يعني، وهكذا يعني يدفن في مياه الغانج. ولكن بقي بيته الذي كنا نزوره فيه ويسمى غورو نيواس، أي بيت المعلم، وهناك التقيته مرارا، وهناك ذهبت لأزور هذا البيت الذي جعلوا منه متحفا له. وكنت وأنا أصعد الدرج إلى الصالون وحيث كان يستقبلني في العادة، أذكر ما قاله لي يوما أحد تلامذة سوامي شيفاناندا، واسمه سوامي تشايتانياناندا. ذهبت لأزوره في أوتاركاشي، وكانت رحلة استغرقت ساعات طويلة سيرا على الأقدام حتى وصلت إليه. والسؤال الذي كان بودي وطرحته عليه، فقلت له: سوامي تشايتانياناندا، كيف تعيش تعاليم معلمك شيفاناندا بعد رحيله؟ فقال لي ببساطة: إنه لا يزال هنا وليس من رحيل. قلت له: يمكن أنك سواميجي تشبه هذا أو تشعر، ولكن بعد هذا الرحيل كيف تعيش؟
أجاب وأعاد الجواب مثنى وثلاث. He is still there. إنه لا يزال هنا. No departure. وليس من رحيل. He is still there. يعني قال لي أني لا أزال أشعر به معي. كنت أفكر بهذا القول وأنا أصعد الدرجة نحو الصالون ونحو متحف شيفاناندا. وعندما وصلت جلست، أغمضت العينين وكأن شيفاناندا يحدثني قائلا. عندها شعرت بهذا الحضور الذي حدثني عنه ذاك التلميذ شيتانياناندا، وكان وكأنه يقول لي: لماذا أنت تذهب هنا وهناك بحثا عن أجوبة عن أسئلتك؟ اجلس وسوف تجد هذه الأجوبة هنا. جلست، وبعد تأمل بدأت بكتابة قصيدة لشيداناندا كتبتها بالإنجليزية ثم ترجمتها إلى العربية. Donc, ce poème que j'ai écrit en anglais et je l'ai traduit et publié dans ce livre, سأقرأه في الأخير. ولكن ما أقوله قبل أن أقرأ هذه القصيدة القصيرة، عندما أنهيت وأمضيت ساعات لا أعرف لماذا خصني أحد المسؤولين الرهبان المسؤولين في هذا المقام في هذا المتحف لشيداناندا، جاء إلي بكتاب جميل جدا بالصور لشيداناندا وفيه أقوال ومجموعة من مؤلفاته وأقواله، وقال لي: هذا هدية لك. سررت جدا وقلت لا شك أن شيداناندا يبعث لي برسالة عبر هذا الكتاب. ففتحته هكذا لأرى أول كلام أقع عليه، فقرأت ما يقوله شيداناندا، وهذه ترجمته إلى العربية: من دون علاقة كرميك من كرمة يستحيل على أرواح الأفراد على هذه الأرض أن تدخل أو تستدرج إلى أي علاقة. وأسمى نوع من العلاقة وأعظمها وأكثرها خيرا وبركة هي العلاقة بين السالك المريد والمعلم، وبين العابد وربه، لأنها العلاقة الوحيدة التي تحرر وتوصل إلى التحقق. وأختم: إنها كلمة تختصر دور المعلم وتلخص أبرز معايير أصالته تأتيني من معلمي سوامي شيداناندا. Donc je finis par lire ma traduction en français de ce poème qui est un court poème, pas très long, donc on ne va pas prendre beaucoup de temps. Je dis, donc c'est le poème que j'ai écrit dans le musée en face de là où Chidananda s'entretenait avec moi plusieurs fois. Je dis, la mort est une illusion. Les sages ne meurent pas. Ils quittent simplement leur corps. Ils le laissent quand le moment est venu, ou bien quand leur mission est accomplie. Est-ce Swami Chidananda est vraiment mort? Ma première impression, quand je suis entré dans sa chambre, là où il m'a reçu plusieurs fois, était qu'il est toujours là, comme s'il me parlait encore une fois. J'ai fermé les yeux et sa voix est devenue encore plus claire et retentissante au plus profond de moi-même. Il est toujours là et je suis capable de communiquer avec lui à n'importe quel moment et place. Chidananda, puis-je oublier ces moments aussi courts et qui sont les plus précieux de ma vie? Quand tu m'as réellement montré comment un homme peut-il tuer son ego, et quelqu'un qui a l'ego mort
longtemps avant son départ. Peut-il mourir, ô Chidananda? Quelqu'un comme toi qui a vécu et expérimenté ce qui est au-delà de l'ego est vraiment éternel et sa présence reste toujours rayonnante. Chidananda, je t'entends clairement en ce moment et ta voix vibre très profondément en moi et dans l'oreille de mon oreille et me dit: n'aie pas peur, je suis avec toi. La mort est un obstacle seulement pour ceux qui n'ont pas expérimenté la présence. Chidananda, je n'ai jamais cru que dans ton absence illusoire, je puisse vivre ta présence et te rencontrer et te voir exactement comme j'ai vécu ta présence durant ta vie. Gloire à ta sagesse et gloire à celui qui te l'a offerte. Chidananda, tu es avec moi et je suis en ta présence, et la mort n'est qu'un obstacle illusoire entre nous. Donc, je termine par la lecture du poème en arabe. أنهي بقراءة هذه القصيدة بالعربية، وكما قلت هي في الأساس كتبت بالإنجليزية لأنني كنت أتوجه إليه. أقول: الموت وهم، الحكماء لا يموتون، يتركون أجسادهم يغادرونها عندما يوافيهم الأجل، أو عندما يستوفون كامل أهداف زيارتهم، وعندما يبلغون رسالتهم. هل مات سوامي شيدانندا؟ ما أن دخلت صومعته حتى أحسست أنه لما يزل هنا كان وكأنه يحدثني من جديد. أغمضت عيني فإذا صوته يجلجل في أعماقي. إنه لما يزل هنا فلا أنخدعن بوهم الموت، وأنا قادر في أي لحظة وفي أي مكان أن أتواصل معه. إنه معي وهو معونتي. شيدانندا. وهل أنسى تلك الأويقات القصيرة وهي أغلى ما في حياتي، يوم أريتني كيف يمكن للمرء فعلا وحقيقة أن يقتل الأنا، ومن كان أناه فعلا قد مات وطويلا قبل رحيله. أيمكن أن يموت يا شيدانندا؟ من كان مثلك وعاش وخبر ما هو أبعد من الأنا، خالد هو وحضوره باق أبدا. ها أنا أسمعك في هذه اللحظة بوضوح، وصوتك يجلجل في أعماقي وفي أذن أذني. لا تخف فأنا معك، والموت عائق فقط بوجه من لم يخبر الحضرة والحضور. شيدانندا. ما كنت أحسب أنني في غيابك الوهمي هذا سأحيا حضورك وأخبره، وسألقاك وأراك تماما كما عشت حضورك في حياتك. فالعزة لحكمتك والمجد لمن أعطاكها. شيدانندا. أنت معي وأنا في حضرتك، وما الموت إلا حاجز وهمي بيننا.
Voilà, donc à partir de la semaine prochaine, on va changer un petit peu, on va faire des entretiens, une série de entretiens chaque fois, au lieu de, à la place de cette introduction, on va recevoir un des gens arabes qui ont fait qui ont des contributions à la connaissance et à la participer, la diffuser dans le monde arabe. Et dans l'une des interviews, on va recevoir M. Rassan al-Mashtoub, qui est au Canada, et c'est un disciple de Swami Vishnu Devananda. Il a traduit ce livre, un des meilleurs livres sur le yoga, qui était d'ailleurs un grand best-seller en Europe. Il est édité en 1 million d'exemplaires et il l'a traduit en arabe. Donc, il va nous parler, on va lui demander et poser des questions concernant sa relation avec Swami Vishnu Devananda, qui était un disciple proche de Swami Shidananda. Et c'est un Libanais et qui a encore d'autres livres qu'il a traduit en arabe. On va aussi recevoir un moine bouddhiste arabe égyptien qui a traduit plusieurs livres de la tradition tibétaine, qui les a traduits en arabe, et encore on va un petit peu lui demander à propos de cet itinéraire assez exceptionnel. C'est pas qu'on ne trouve pas chaque jour un moine bouddhiste arabe. Aussi, on va recevoir dans l'un des interviews prochains notre ami qui participe toujours d'ailleurs à nos réunions, c'est le professeur Qais Rauch, qui est un grand yogi. Il a plusieurs thèses. Sa thèse de doctorat, par exemple, التقمص في أدب المهجر, c'est-à-dire la réincarnation dans la littérature arabe immigrée, comme il a écrit plusieurs livres sur le yoga et sur Kamal Jumblat et autres. On va le recevoir là. Donc, pour changer un peu, et à partir de la prochaine fois, on va commencer par ce moine bouddhiste Arjun Baranda. بالعربية إذن سنغير بعض الشيء ابتداء من الأسبوع المقبل. سنلتقي في سلسلة من اللقاءات والمقابلات مع عدد من المساهمين العرب الذين نقلوا معرفة اليوغا إلى العربية. نبدأ براهب بوذي مصري اسمه أرجون براندي، ترجم ونشر عددا من الكتب البوذية التبتية، وسنسأله ونحاوره حول مساره هذا الذي قاده إلى بالقرب من الدلاي لاما. ثم سنلتقي أيضا في حلقة أخرى الأستاذ غسان مشطوب المقيم حاليا في كندا، وهو ترجم هذا الكتاب الكامل في اليوغا، ألفه معلمه سوامي فيشنو ديفاناندا من كبار معلمي اليوغا في الغرب، وهو تلميذ مباشر لسوامي شيفاناندا. سيحدثنا أيضا عن تجربته مع معلمه وكيف ترجم هذا الكتاب، كما ترجم كتبا أخرى هو في صدد الإعداد لنشرها. وسنلتقي أيضا بالبروفيسور قيس غوش الذي يشاركنا دائما في هذه الأمثلات والدروس، وهو له عدة أطروحات وكتب، منها مثلا التقمص في أدب المهجر، وكتبا عديدة عن اليوغا والتصوف الهندي وعلاقته بالتصوف الإسلامي وغير ذلك. ومن كتبه أيضا كتاب عن كمال جنبلاط. Voilà, peut-être, j'espère que je n'ai pas tardé, et la parole est à vous, notre cher professeur. Alors, d'accord, donc on va commencer. Oui, Voilà. Bien, ben, on va